tema je obeležavanje, odnosno manipulacija sa maticom. Pa ćemo prikazati te uređaje s kojima to ja radim. Jedan sanduk tako koristim za te primjere. Evo, ovo je jedan pribor za manipulacija maticom. To je obični onaj špric što žene, naše domaćice, koriste za šaranje torti. Ja sam taj špric prilagodio na taj način što sam ga samo okrenuo na drugu stranu. Inače se on koristi na ovu, a ja sam to okrenuo na ovu stranu. Isti ovaj pokopac koji je ranije služio, ja sam ovdje napravio jednu rupu, a ta rupa služi kada maticu prenosimo u kavez, da bi je negdje dodali. I ovdje. To je taj pribor koga ćemo poslije praktično vidjeti kako se s njime radi. Također kad se obeležava matica ili kad se prenosi na drugo mjesto, također ovo nam služi ovaj čep da bi pomoću njega obeležavali matice, što ćemo praktično poslije sve vidjeti. Ovo je vrlo važno, da maticu kada ona uđe unutra, to ćemo poslije pokazati, vidjet ćemo, neće da ide, da izlazi kud mi hoćemo. A ja onda zato ima ovdje ovaj sunđer i odozdo maticu ja guram. Ona mora da ide i prilazi ovdje. Evo tu, to ćemo praktično sve pokazati i maticu i sve, a sad samo govorimo o ovome uređaju. To je prost uređaj, može svaki pčelar da ga nabavi, da ga ima i da to koristi. To ga ima, nije skupo da se kupi i tako dalje. Matica se obeležava sa takozvanim pločicama. Evo te su to pločice i imaju lepak i na tome lepku imamo 5 boja. Bela, zelena, plava, žuta, crvena pločica. Naravno, moraju se koristiti ove čačkalice. Ne možemo da uzmemo drugčije ovu pločicu, nego moram na čačkalicu, a to ćete vidjeti praktično poslije kako ćemo to da radimo. To je taj način. Drugi način jeste da se matica obeležava pomoću laka za nokte. Sad je ove godine konkretno bela boja. Evo, to je običan lak za nokte i on se koristi ista ova četkica, isto ovo sve s pomoću ovoga uređaja. To ćemo također pokazati kad budemo sad obeležavali. Koliko se boje uopšte koriste za obeležavanje? Koristi se 5 boja. To je međunarodno ustaljen znak. Međunarodno ustaljen je znak. Imamo 5 boja. Evo, ove godina. Bela, zelena, plava, žuta i crvena boja. To je određeno svake godine koja boja dolazi da se matica obeleži. A zašto se matica obeležava? Maticu pčelari neki i ne obeležavaju, ali je treba obeležiti. Obeležavamo je zbog toga da lakše nađemo u pčelnjaku. Među pčelama lakše se uoči. To je jedan razlog. Drugi razlog je što može u toku paše, u toku godine, da izvrše pčele takozvanu tihu zamenu i ako izvrše, a mi nismo zapazili to, onda mogu da promijene. Ali kad nema boju matica, znači da je promijenjena matica, da je nova. Verovatno da i zbog starosti matice se... I zbog starosti, naravno, i zbog starosti također da znamo, jer znamo kad koja boja ide i onda znamo i starost matice. Ako je ove godine belo, iduće godine je zeleno, znači druga godina. Dobro. Kada priđemo do košnice, evo konkretno ovaj oplodnjak sada, malo na leto ubacimo dim, da se malo pčele osjete.
Također i odozgo. Malo ćemo zadimiti i ne treba više ništa. Sad ćemo da tražimo maticu da bi je obeležili. Evo, to je to leglo. Ima i meda. I sad drugu stranu da vidimo da nije matica. Nema je. Ali moramo odmah za svaki slučaj pripremiti ovaj špric. Evo, on je sad pripremljen da bi ga odmah mogli upotrijebiti. Matica se malo i krije, nju teško i naći. Momentalno, evo ovdje vidiš, evo je. Sad je matica u ovome kavezu. Sada uzmam ovaj pleh i polako odozdo turam da ne bi povredio maticu. Evo vidite. I matica je sada unutra. Evo je. Evo je, će da izađe. Dobro, neće ići. Evo je, dobro. Sada možemo ove pčele postepeno i puštati. Vodimo računa da je matica dole. Kad je matica dole, ja malo izmaknem da bi neka pčela izašla. Dobro, ne mora izaći, ništa. Sada uzimamo ovu mrežu, evo ta mrežica, pomoću koje ćemo obeležiti maticu. Vodeći računa da je matica dole. I tada poklapamo. Kad je to poklopljeno, sada ćemo pripremiti lak. To je običan lak za nokte. I odozdo sada guramo pčele i maticu. Evo. I kada matica dođe leđima na okce ovo, ja vodim račun, evo sad, ja malo pritisnem odozdo, još malo, sad ćemo, vodim računa da dođe na okce sa leđima, malo je to i teže potrebiti, dobro, sad ćemo da vidimo, jer ove pčele malo smetaju, evo, nije, evo sad je dobro, sad je dobro, sada uzmemo ovaj lak. Ali ne obeležavamo je odmah sa lakom, nego lak moramo malo da ga potrošimo, da ne bi bila velika kap. Evo. Čim smo metli taj lak na leđa, povlačimo ovaj čep i sad je matica obeležena.